हम सबकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे रिश्ते होते हैं और यकीनन हम उन रिश्तों को निभाना भी चाहते हैं, लोगों के साथ मेल जोल रखना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारी तहजीब भी है और हमारी ज़रूरत भी। मगर हकीकत कुछ यूँ है कि इन्हीं रिश्तेदारों में कुछ घराने ऐसे भी होते हैं कि अगर आप बार बार इन लोगों के घर जाएंगे ना तो ये आपके घर की खुशियाँ, आपके घर का माहौल सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं और सबसे बढ़कर आपका ज़हनी सुकून। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 घराने के जिनमें अगर आप बार बार जाएंगे ना तो आपका सुकून बर्बाद होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की खुशियां और सुकून महफूज रहे तो मेरी आज की वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा। आज के जबरदस्त से टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि बाज़ लोग अपनी पूरी जिंदगी रिश्ते निभाते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके घर में सुकून नहीं होता, और आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हकीकत यह है कि हर नुकसान दुश्मन नहीं पहुंचाता। बाज़ औक़ात कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन पर हम खुद बार बार दस्तक देते हैं और फिर समझ ही नहीं पाते कि हमारी इज्जत, हमारा सुकून और हमारे रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता क्यों बिखरने लगे हैं, क्यों मेरे घर का सुकून जो है वो खत्म होने लग गया है। तो चलिए बगैर देर किए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वो कौन से 5 घराने हैं जो आपकी खुशियां और आपका सुकून बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहला घराना जो होता है ना, उसकी निशानी ये है कि जिस घर से आप वापस आकर अपने ही घर में ना खुश होने लगे ना, तो समझ जाए कि वो घराना जो है आपके लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि ये जो पहली निशानी है ना, ये सबसे खतरनाक निशानी होती है, क्योंकि ऐसे घरों का माहौल ही ऐसा होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ खूबसूरत हिस्सा दिखाते हैं और इंसान अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी का मुवाजना उनके चंद लम्हों से करने लग जाता है। अच्छा, आप नोट करें, कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी के घर जाते हैं, वो हमारे साथ इतनी बनावटी बातें करेंगे, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, हालांकि बेशक आपस में बिल्कुल ना बनती हो, लेकिन आपके सामने बढ़ चढ़कर तारीफें हो रही होंगी, कभी किसी रिश्ते की कभी किसी रिश्ते की, और आपको ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे आपका घराना या आपके रिश्ते बहुत ही छोटे हैं, उनकी तो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ही सारा माहौल खराब होता है। आप उस घर में चंद लम्हों के लिए जो जाती है ना, वापस आकर आपको लगता है कि मेरा घर बहुत छोटा है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मेरा शरीके हयात वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी वैसे नहीं हैं जैसे फलां के बच्चे हैं या जैसे बच्चे होने चाहिए। और यही वो सारी बात होती है, यही उस घराने का माहौल होता है जो आप पे असरअंदाज होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें नाशुक्री में भी आती हैं, आपके दिल को बेसुकून भी करती हैं और आपके घर में इख्तलाफात भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने याद ये रखना है कि हर घर की ना अपनी ही आजमाइशें होती हैं, लेकिन वो बाहर से नजर नहीं आ रही होती। आप तो किसी के घर सिर्फ चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए गए हैं, वो आपको जो मर्जी दिखाएगा आप सिर्फ वही देख के आएंगे। आपको नहीं पता कि दिन रात उनके कैसे गुजर रहे हैं, उनके रिश्तों में मोहब्बत है या नफरतें हैं या क्या है। आपने सिर्फ वही देखा होता है जो आपको दिखाया जा रहा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से घराने ऐसे हैं जिनसे वापस आकर आपके और आपके शौहर के बीच में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, आपका दिल का सुकून, जहन का सुकून खत्म होने लग जाता है, आपको अपने आस पास की जो नेमतें हैं वो नजर आना बंद हो जाती हैं। क्योंकि ऐसे माहौल से ना बचना बहुत जरूरी है, ऐसा माहौल जो आपके दिल से शुक्र को खत्म कर देता है, आपके सुकून को खत्म कर देता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे घराने की, और ये वो घराना है जहाँ पर हर वक्त गीबत, चुगलखोरी या दूसरों की बुराइयां होती हों। तो ऐसे में याद आपने ये रखना है, सबसे पहली बात ये कि जो इंसान आपके सामने किसी की गीबत करेगा या चुगलखोरी करेगा तो ये 100% श्योर है कि आपके जाने के बाद वो आपकी बुराइयां भी इसी जोर शोर से करेगा। देखा होगा आपने अक्सर कि हम कभी किसी के घर जाते हैं तो उनके घरों में दाखिल होते साथ ही गुफ्तगू का आगाज जो होता है ना, वो भी इसी बात से हो रहा होता है। किसी न किसी की बुराई हो रही होती है, किसी की इज्जत वहां पे महफूज नहीं होती, कभी बहू जो है वो मौजू बनी होती है, कभी सास की बुराइयां हो रही होती हैं, कभी नंद की हो रही होती हैं, कभी किसी रिश्तेदार के पीछे पड़े होंगे या कभी किसी पड़ोसी की बुराइयां हो रही होंगी। शुरू में इंसान सिर्फ सुनने वाला होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता क्या होता है, वो जो बातें आप सुन रहे होते हैं ना, वो आपके माहौल का भी हिस्सा बन जाती है और आप भी फिर उन्हीं लोगों में शामिल होते हैं। फिर आपकी भी यही आदत बनती है कि आप भी गीबत करने वालों में, चुगलखोरी करने वालों में शामिल हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जो लोग दूसरों के राज आपके सामने खोल रहे होते हैं ना, वो आपके राज भी दूसरों के सामने जरूर खोलेंगे। सो जब भी आप किसी के घर में जाएं, किसी ऐसे घर में जाएं जहाँ पे गीबत, चुगलखोरी बिल्कुल आम हो, और सबसे बढ़कर ये कि आप अगर महसूस करें कि आपके दिल में किसी के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है या कोई आपको बदगुमान कर रहा है ना, तो ऐसे घर में भी आपने जाने से मुहतात हो जाना है और ऐसे घरानों से फासला इख्तियार करना है। क्योंकि अगर हर मुलाकात के बाद आपके दिल में किसी ना किसी के लिए नफरत या शक पैदा हो रहा है ना, तो समझ लें कि ये माहौल आपके सुकून को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे घरों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुनासिब हद तक फासला जरूर इख्तियार करना चाहिए, और यही आपका अक्लमंदाना फैसला होता है। अक्सर आपने हमारे मिडिल क्लास घरानों में ये देखा होगा, जब कोई फंक्शन होता है, कोई महफिल होती है, वहाँ पे एक औरतें जो है ना वो पूरा एक ग्रुप बना के बैठी होती
ہوتی ہیں اور کسی ایک کو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں کر رہی ہوتی ہیں نا کوئی حال نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب کوئی باتیں وہی فساد بن کے نکلتی ہیں تو الزام اس انسان کے سر پہ آ جاتا ہے جس بیچارے نے کوئی بات کی ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ جو مجھے سن رہی ہیں نا آپ بھی ان میں سے کوئی ایک ہو کہ آپ چپ کر کے بس ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اور جب بعد میں اس بات کا کوئی فساد بنتا ہے تو سارا ملبہ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے گھرانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ چالاک ہوتی ہیں، حاضر دماغ ہوتی ہیں، شاطر قسم کی سوچ کی ہوتی ہیں، انہیں بات کر کے بات کو گھما پھرا کے نفرتیں پھیلا کے بھی ان کو کور کرنا بڑے اچھے طریقے سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو بھولی بھالی معصوم عورتیں ہوتی ہیں نا جو اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، جو بس ہاں میں ہاں ملا دیتی ہیں، بس وہ پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے ایسے گھرانوں میں جانے سے بھی فاصلہ اختیار کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اگلے گھرانے کی، اور یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ حسد، مقابلہ اور دکھاوا زندگی کا حصہ بن چکا ہو۔ اچھا ہمارے آس پاس نا کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کی خوشی خوشی نہیں سمجھی جاتی بلکہ مقابلہ بن جاتی ہے۔ آپ نے اگر کوئی نئی چیز خریدی ہے یا پہنی ہے تو فوراً موازنہ شروع ہو جائے گا، آپ کے بچوں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو تعریف کے بجائے کمی نکالی جائے گی، یا آپ نے اگر انہیں کوئی خوشخبری سنائی ہے نا تو بات کا رخ ہی بدل دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو مبارک دی جائے۔ اور ایسے لوگوں کا ایسا کرنا جو ہوتا ہے نا یہ آپ پہ پتہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ آپ جب ایسے ماحول میں جاتے ہیں نا تو آپ اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے یا ان سے آگے نکلنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے دل سے شکر ختم ہونے لگ جاتا ہے اور بے سکونی جو ہوتی ہے نا وہ بڑھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے، یا کہہ لیں کہ ایک سائیکالوجی انسان کی یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز اچیو کرتا ہے نا اور کسی کو بتاتا ہے، کسی سے شیئر کرتا ہے تو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ہماری تعریف کرے، ہم ہماری خوشی میں خوش ہو، واہ واہ کرے، یا کم از کم ہمیں دل سے مبارکباد دے دے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا نا تو پھر ہم بڑے ڈس ہارڈ ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید ہم نے کچھ اچیو ہی نہیں کیا، اب ہم نے اور زیادہ محنت کرنی ہے، اور زیادہ آگے بڑھنا ہے، اور ہماری وہ جو خوشی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے آگے بڑھنے کی تلاش میں، لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے چکر میں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی کہوں گی کہ جن گھروں میں حسد ہوتا ہے نا یا مقابلہ ہوتا ہے یا دکھاوا ہوتا ہے، جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، ایسے گھرانوں سے بھی آپ کا فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن گھرانوں میں محبت کے بجائے مقابلہ ہوتا ہے نا وہاں رشتے کمزور ہوتے ہی ہیں۔ ایسے لوگوں سے تعلق ختم کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اپنی خوشیاں ہر کسی کے سامنے رکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اب بات کر لیتے ہیں جی اگلے گھرانے کی، اور یہ وہ گھرانہ ہے جہاں ہر وقت لڑائی، بے عزتی یا چیخم پکار شروع ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو آپ ایک لمحے کو سوچیں، اگر آپ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں پہ ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، یا اونچی آواز میں چیخم پکار کر کے باتیں کی جاتی ہیں یا گالی گلوچ کی جاتی ہے، تو اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ کے ذہن کا سکون کہاں جائے گا؟ ایک منٹ کے لیے سوچیں آپ پہ کیا بیت رہی ہوگی اس وقت جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں مہمان بن کر، اس گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ تو بڑے ہیں نا، آپ تو پھر باتوں کو سمجھ سکتے ہوں گے، لیکن خاص طور پر جب بچے ایسے ماحول میں جاتے ہیں نا تو وہ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ انسان انجانے میں وہی لہجہ اور وہی رویہ اپنے گھر بھی لے کے آ جاتا ہے، پھر معمولی سی باتوں پر غصہ بھی آتا ہے، بد زبانی بھی ہوتی ہے، اور بے صبری اپنی زندگی کا حصہ بننے لگ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، ہم جب کسی انسان سے بہت زیادہ ملتے ہیں، خواہ ہماری کوئی بہن ہو یا دوست ہو، وہ جو الفاظ استعمال کر رہی ہوتی ہے نا آٹومیٹکلی وہ ہمارے منہ سے بھی نکلنے لگ جاتے ہیں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے گھرانے میں جاتے ہیں جہاں سے واپس آ کر آپ خود کو ذہنی طور پر تھکا ہوا، پریشان یا غصے میں محسوس کرتے ہیں، تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس ماحول نے آپ پر بہت نیگیٹو اثر ڈالا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کی حفاظت بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اس لیے ایسے گھرانوں میں بھی آپ نے بار بار نہیں جانا۔ بہت مجبوری ہو، بہت کوئی ضرورت ہو تو آپ ضرور جائیں، لیکن اس کے علاوہ بن بلائے یا بار بار ایسے دروازوں پہ دستک مت دیں۔ اچھا اب بات کر لیتے ہیں پانچویں اور آخری گھرانے کی، اور یقین کریں یہ ایسا گھرانہ ہے نا جو ہر تیسرے چوتھے جگہ پہ پایا جاتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں نہ کوئی ایسا رشتہ دار ضرور ہوتا ہے جن کے گھرانوں میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذاق کے نام پہ آپ کو ذلیل کیا جانا، آپ کا مذاق اڑایا جانا یا آپ کو نیچا دکھایا جانا۔ اچھا ہوتا پتہ کیا ان گھرانوں میں، آپ جب ان گھرانوں میں جاتے ہیں نا بڑی محبت سے، خلوص سے، اپنائیت سے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا نا کام یہی ہوتا ہے آپ پہ طنز کرنا، آپ کو تذلیل کا نشانہ بنانا، اور یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کالو کالو کہہ کے بلائیں گے، یا کوئی ایسا عجیب سا نام لیں گے نا کہ اس انسان کو تکلیف پہنچے، اور آگے سے ہنس رہے ہوں گے، کہہ کے مار رہے ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں کے گھر میں نا گروپ ہوتے ہیں، اور ان گروپس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں جب کوئی آتا ہے نا تو اسے اچھی طرح مذاق کا نشانہ بنا کر پھر اسے گھر سے رخصت کرتے ہیں، اور یہ ان کی مہمان نوازی میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی انسان کی کتنی جو ہے نا وہ سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو ہرٹ کر رہے ہیں۔ کوئی انسان اگر اوور ویٹ ہے تو اس کے وزن پہ باتیں شروع ہو جائیں گی، اتنی موٹی ہو، اتنے موٹے ہو، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی بہت کمزور ہے تو اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ یہ دنیا جو ہے نا کسی حال میں جینے نہیں دیتی، کسی حال میں آپ کو خوش نہیں دے سکتی، لیکن کچھ مخصوص گھرانے ہوتے ہیں جو خاص کر انہی کاموں کے لیے بنے ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹارچر کرنا،
मजाक के नाम पर आपको निशाना बनाते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं। और मेरी नज़र में ना सबसे जो बुरा घराना है ना वो यही होता है कि जहाँ पे जाके इंसान को इंसल्ट किया जाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है। क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर कोई रंग का काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, ये सब वो चीज़ें होती हैं जो बाज़ औक़ात इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होती। अगर कोई हाइट का छोटा है ये तो कुदरती है इंसान का, कोई काला है, गोरा है, या अगर कोई मोटा है, पतला है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन होती है वो स्मार्ट होना भी चाहते हैं लेकिन नहीं हो सकते। बाज़ लोग इतने थिन होते हैं, वो चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा हमारा जिस्म भरा-भरा लगे, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो लोग इतना खा नहीं सकते, उनका इतना स्टैमिना नहीं होता। या कभी कोई होते हैं ना, आपने देखे होंगे लोग, वो जिस तरह शुरू जवानी में थे ना, बुढ़ापे तक वो वैसे के वैसे स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मेरे ख्याल से कुदरती होती हैं, या किसी भी इंसान को ये हक नहीं बनता कि वो मजाक के नाम पर किसी को जलील करे या किसी की इंसल्ट करे। और ये बात मैंने बहुत सी वीडियोस में आपके साथ शेयर की है कि मजाक करने में और किसी को बेइज्जत करने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और यकीन करें, जिस दिन आपको खुद ये फ़र्क पता चल गया ना कि कौन सा रिश्ता हमसे किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से हमसे मिल रहा है, उसका निशाना क्या है, या वो क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है, उस दिन हमें खुद ब खुद अक्ल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, और हम ऐसे लोगों से खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि कुरान में भी यही आया है, हमारे अल्लाह का भी यही हुक्म है कि रिश्तेदारों में जो है ना हुस्न सलूक करो और उनसे कता ताल्लुकी मत करो। लेकिन ये अपनी हदें कायम करना, एक कहते हैं ना बाउंड्री सेट करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तू मैं ना करें, रिश्तों में बहस ना करें, लड़ाई ना करें, बहस मुबाहिसा ना करें, बस खामोशी के साथ एक लिमिट बनाएं और उस लिमिट पे कायम रहें, ताकि आपके घर का सुकून, आपके घर के रिश्ते, आपका शौहर का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है, जितना दिया है, ताकि आप उस पर राज़ी रह सकें और अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। क्योंकि ये जो 5 दरवाजे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, 5 घराने जो शेयर किए हैं, ये हमारे आस-पास के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जिनके चेहरों पे एक नया चेहरा है, चेहरों के पीछे चेहरा है। हमने खुद इन लोगों को जानना है, पहचानना है और अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट करनी है। कोई आके हमें जो है ना किनारे पे नहीं लेके जाएगा, कोई भी आके हमारे सर पे ताज नहीं पहनाएगा, कोई आके हमारे गले में मेडल नहीं डालेगा। ये काम हमने खुद करना है, हमें खुद जानना है, पहचानना है और अपने आप को बचाना है कि ये कौन से टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक घराने हैं कि जिनमें आप जब भी जाती हैं वहाँ से परेशान होकर बेसुकून होकर वापस आती हैं। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी ये कि इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा उन ख़वातीन के साथ जो आपके सामने अपना दुख शेयर करती हैं, जो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं रिश्तों के हाथों, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कौन सा रिश्ता उनको किस तरीके से जो है परेशान कर रहा है। तो प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो जाए। और इसके साथ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शुमाइला असद व्लॉग का हिस्सा बन जाएं। अब आपसे लेती हूँ मैं इजाज़त इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ रखे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।